نطلع بالمغرب اليوم، فغنجيكم معكم في الاجواء ديال المغرب. وراجلي التونسي ما نجحش. ما نجحش، tu te moques. ولكن غيحتفل معنا، ماشي مشكل، غتحتفل معنا اليوم. غتحتفل معنا. با وي. شوف دراري الاجواء كامله مغربيه، اتاي مغربي فيه نعناع مغربي محبق جبتو من المغرب. اتاي انت كيعجبك اتاي بارد. Tiens, هاي شجع ton équipe، هاي شجع ton équipe. عرفتي الحمد لله ان تونس ما لعبتش مع المغرب، حيت غنلقاو مشكل كبير هنايا. انا نشجعو لك، كان ما كانش لعبه مع المغرب، كانت لعبه مع المغرب نشجع بلادي. J'espère que vous allez nous venger. Tu ne nous mets pas la honte. تحشمنيش كيما عملوا تونس. ما تحشمونيش. عرفتي نهار لعبوا تونس تعصب صافي، تعصب. يطلعوا الاعصاب. هذا الماتش يطلعوا الاعصاب تونس. لاس تومبي. درنا اجواء، درنا لوميير فيرت. On met les lumières à la couleur du Maroc. Allez, merci. Avec le thé marocain. Avec ça, lumière salon verte. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, on a mis le contour de la télé en rouge et on a mis qu'on s'appelle la lumière du salon en vert, aux couleurs marocaines. Allez. Hein? باش قبل ما ندير لكم اليكسا لوميير سالون بلون. اوريكم عقلتو باش جاب ليا في راس العام، جاب ليا تقاشر ياك هما لابسين في مد العيبات. اليوم شنو جاب ليا؟ شنو مشي ليا اليوم؟ اليوم جاب ليا بانطوفل. لا يا ليم ناسيونال نتاع المغرب كيما كومونسي. انا كنتسنى ديما كنقول ليه وريني الناشد الوطني المغربي. عافاك دابا باقي غير يبداو الناشد الوطني. بغيت نوريكم بالزربه بانطوفه اللي جابها ليا مع التقايشرات، كان جاب لي تقاشر غوز وحمرين. فهادي بانطوفه وحلات كاع جيد. ونبدا الماتش، ديروا بحال هكا زوينه. شنو مكتوب فيها؟ Je suis parfaite de la tête aux pieds. Est-ce que je suis parfaite? Oui. Je suis parfaite? Ah bah oui, hein, c'est pour ça que je les ai pris. نخليها للدار هادي زوينه رطبه، ما كتمشي عليها بحال هكا. انا والله شافو بالكازو. يا مغربي مغربي. حبستي كثر منه. بلاتي نوريهم بالزربه. وجاب لي هاد لي ماغ، حيت اخر مره درت داك الكاس كان شويه مشقق. ايوا كان خصني لي ماغ. شوف واش دار لي ماغ. هذا شنو مكتوب فيه؟ بوغوس او كوتيديان. شوفوا الراجل شنو ولا كيكتب بوغوس au quotidien. Parce que ma femme elle m'offre pas ça. Je dois me l'offrir moi-même, بوغوس au quotidien. انا انت ما كيعجبوش لي كادو، ما كنجيبها لك عندك، وما كيعجبوش لي كادو. كنجيب لي شي كادو ما كيفرحش بيه، كيحطوه ما كيبينش انا فرحان بيه. فاش غناخذ واحد اخر؟ بون جو سوي بون شو فور كوم مون كافي. Regarde le peuple, regarde ton peuple marocain. Là, tu je range ça. Il y a les hymnes nationaux qui vont commencer. Merci pour le cadeau. De rien, femme. J'espère que vous allez gagner. Allez. Alors attends, c'est l'hymne nigérien. Le thé? Nigérien, oui, ça. Un peu chaud. Serre-moi le thé, femme. ما في السميده معناتها ما كنتوش في حلو. تاي مغربي؟ تاي مغربي. تاي من المغرب ياك. والنعناع محبق صيفطو شويه ماما من المغرب. محبق ديال النعناع. زوين؟ ما فيش لا السكر. لا ما فيش كاع. شويه. ندير شويه السميده صراحه ما عرفتش كتكونش. Un bon thé marocain dans la demi-finale Nigeria-Maroc. Nous sommes le 14 janvier 2026 et c'est la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On espère. Allez, le Marocain, allez. Mets-toi devant et chante. Écoutez. Allez, tu chantes la main sur le cœur. Allez. Non. ديما كيقول لي ما كنفهمش الاشعار ديالكم. انا حافظه حيت كل اثنين كانوا كيعرضوا علينا.
صافي ولا مغربي راه باقي تونسي ولكن راه كيشجع معانا. عرفتي تعرفوا القصه ديال هذا ملي خديته من فاش كنت في تركيا كانت لعبه تاع المغرب 2022 2022. Tu l'as pris en 2022 ça باش كان لاعب المغرب في كوب دي موند كنت في تركيا وكانت الساعه وصل Ils avaient fait une belle coupe du monde. دونك كانوا كيباعوا هادو في تركيا وخديته وبقى عندي كندي فما كنسافر كندي معايا وصل دابا لفرنسا دابا راه نفعني صراحه ما عنديش توني. Mets-moi un peu de sucre s'il te plaît. شوف انا راه اليوم انت خاصك تخدمني ماشي انا نخدمك حتى لعبه بلادي. Stop, français. Remets un peu de thé, s'il te plaît. Je dois être en condition pour regarder le match en mode marocain. Faut que je mette en mode marocain. شنو المود كنتي قبل؟ المود marocain. Avant tu étais quel mode? J'étais en mode tunisien. Merci, femme. دابا انت اللي خاصك تصوب لي لعبه المغرب À la victoire du Maroc, Inch'Allah. هذا اليوم الاجواء. Même si je sais que quand ça fait le Maroc va gagner, hein, bien sûr. C'est vrai? Ah bah c'est couru d'avance. On sait à l'avance. La canne, elle a été achetée déjà. Hein. Le roi, il a versé combien de millions? Attends, j'ai dit tout ce que tu as dit. طب ولا عندي الشك باللي انه جزائري غادي نفهم جزائريين ولا شنو؟ Non, moi je suis tunisien. Pourquoi tu parles comme algérien? Pas comme algérien, parce qu'on sait comment ça se passe. À la canne, ils sont tous corrompus. Ils sont tous achetés. قلت لي دخل لي هذا راه خليته يهضر. Non, blague à part, hein, quand ça s'appelle le Maroc, normalement chez eux à domicile, ils ont un beau jeu, ils ont une belle équipe, normalement ils doivent gagner, il n'y a pas de secret. Hein. Dans la logique des choses, ceux qui doivent la gagner. عرفتي اخر مره قريت كومونتير ديال اخر فيديو صراحه ما كاش كيسحب لي عندي متابعين اللي كيتسناوني نلوح فيديو. C'est qui lui? Les Azoulés. Les Azoulés c'est le moteur le moteur. طلعنا عليه في الريسو سوسيو كيقول بحال الموتور كيتما غادي يجري بحال الموتور. Doit être même quoi aller. Doit être même quoi aller. Bah parce qu'il fait comme ça. Il court comme une moto. دابا كتحكينا على اللعابه ديال المغرب حشومه عليك. Ils ont une équipe offensive quand même, c'est bien. صراحه ما عنديش مع الكره بزاف يعني كنتفرج واحد شويه ومن بعد في الاخر كنشوف غير النتيجه انا كتهمني غير النتيجه ما كيهمنيش ما عنديش انا كوزينتي حتى هي ما كنمشيش ليها. فقلت لكم شفت الفيديو الاخر وشفت البنات ما شاء الله عليكم كتقول لي غبرتي فين انا 10 ايام غبرت قلتي غبرتي توحشنا الفيديو ديالك بقيت على فيديوهات صافي عرفتي علاش مابقاش كنلوح فيديوهات دابا البلايص اللي كنخرجوا لي باقي باقي حياتنا كيف ما كانت ولكن كحصلتي بحال كنعاود في الفيديوهات يعني بحال مؤخرا مشينا على الطاليان درت لكم 2 فيديوهات كنخرجوا على البلايص اللي صورنا لكم ديما فايتين نصور لكم وفايتين شفتهم فكيجيني ما كاينلاش ندير فيديو على نفس البلاصه ونفس الحاجه داكشي علاش ما بقيتش حطيت واحد 10 جور اوكي دابا رجعت ووقع زعما تكالميت واحد شويه بما مشيت البرتغال وداك الساعه غنصور لكم يوميا. Et ça commence. Allez. Le match de la CAN, c'est celui-là, Nigeria-Maroc. Ça, c'est le match. عرفتي هاد السيد. Moi, j'aurais préféré un Maroc-Algérie, بصراحة. شحال هو كيقول لي باغي تتفرج المغرب والجزائر باش نشوف واش غتكمل. التونسي باغي يضحك علينا حنا المغرب والجزائر باغي يشوف باش كملت. باغي تشفى فينا انت. Ah oui. Je me serais fait un kiff. Bien kiff. 66 kiff كيما نقولوا حنا في تونس. اعتبر انا كنشرب اتاي سخون اتاي كتشربو هو كيشربو بحال فيجتي كلاص وما كرهتش يدير فيه حتى الثلج. سير على ماروكان فهم. Tu vas manger باقي ما تعشيناش الصراحه واخا خصنا نتعشاو حيت تقدر تدينا الشهيه. Je prends un petit peu de chaque comme ça. Allez, présente, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous as mis alors? C'est quoi? Présente-nous ton assiette. انا كيعجبني هاد لي شيبس كروفيت في المذاق ديال كروفيت ودرت بسكويت ديال برينس هذا كيعجبني حتى انا هذا كاوكاو بالاقامه ديال الهنود كيكون حار وداك المقادير ديالو ان بتي شوكولا ان بو دو تو مارك سنيكر تويكس وكلشي كاكاو قرقاع وشويه اللوز ما حمرتوش ما بقاش ليا الوقت باش نحمرو خديناه بحال هكاك وكليناه بحال هكاك
هذا شويه سنيده انا في كاسي، انا كنشرب سنيده شويه. شفتي دابا النعناع الفرق تصونتي لا مون لا ديفيرونس. عرفتي عندنا كان عندي المحبق ديال فرنسا النعناع، وجبت النعناع ديال تونس مي الورقه ديالهم رطبه ماشي بحال ديال المغرب. انا مولفه النعناع ديال المغرب الحرش، يعني كديروا في اتاي كيكون عاطي بزاف. نخليك تفرج حيت انت هو كيعجبو لي ديتاي. باسكو احنا نو في التاي احمر، في كل تاي. عرفت لك على النعناع، جو بارل دو النعناع باش كنلعبو. انا الصراحه انا مولفه في الماتش كنعرف كفره، هو كيقول لي كفره، كيفاش كتقول كفره؟ كفر وي كون يمارك كفره كوفران كيقول لي كفره، كنقول لي لا كفره. انا تعلمت في المغرب وكبرت بكفره. كيقول لي بينالتي، كنقول لي بينالتي ما كاينش بينالتي. شكشوكه قلت لي واحد عملتوها شكشوكه. غندير واحد الديكسيونير ديالي بوحدي فيها انا داك الكلمات اللي كنقولهم انا اللي ما كيفهمهمش هو كاع. دخلتوها بعضها ونقولوا احنا شكشوكه. نخليو امي يتفرج يتبع لينا الماتش. توا il faut que je me concentre sur mon match femme. Je me laisse me concentrer. ولا كيعجبو الكره ولا متبعني شحال دابا ملي جيت وقال ولا شويه تكالما في الكره، اما هو شحال اللي كتعجبو الكره ديما كيتفرج فيها. Moi tout ce que je veux c'est que tu stresses pas trop. Hein, calme-toi. Si tu veux. Écoute-moi. Alors si tu veux, moi je regarde le match. Et toi tu vas quand ça s'appelle dans la chambre. Hein, tu vas quand ça s'appelle te regarder autre chose avec le vidéoprojecteur. Comme ça tu stresses pas devant le match. Tu veux ça? Parce que là je sens que tu vas stresser. غادي نتكونسونطرا وفي الاخر غنعس كيف ديما. انا باش ما يطلع لي الدم ولا فرح ولا شي حاجه غنعس. Normalement, tu sais qu'à 99%, tu vas gagner, non, logiquement. Ouais, je sais. Donc, tu devrais pas avoir de stress. شاد فيا كي قلت ما غنربحوليش مستريسي. يلا درنا الاجواء ديالنا الضوء خضر بحال فشي سيد جالسين. غادي دابا نركزوا وغنبدا معكم وغنكمل لكم فيديو فاش غتسالي الريزولتا. Voilà, on va couper la vidéo et on remet une vidéo à la fin du match. Ou à la mi-temps, on va voir. Non, on met à la mi-temps, on va vous faire un débrief de comment ils ont joué. إلا خسر المغرب سيبقى المغرب. إلا خسر المغرب في الاخر الفيديو غتشوفوا راه هو انا غنبقى صافي مشيت نعس. Si je fais la conclusion, moi, هي تشتغل. إلا ربح المغرب غتلقاوني انا كنقز. كان هي تربح، هي تتقوى في الفيديو. انا شنو نمشي نبكي في علاش تبكي؟ على انت ما قلتي دابا كنشجع المغرب؟ لا صافي. لا صراحه كيشجع المغرب. Avec nos, qu'on s'appelle nos amis marocains qui nous regardent, donc au contraire. Même des amis tunisiens. شنو بغيت تقول للتونيزيان؟ راه كاينين تونيزيان كيتفرجوا فيك. Nous les Tunisiens, on va supporter le Maroc. C'est normal, c'est nos frères marocains. C'est logique. On supporte les pays arabes. Voilà, c'est comme ça. Donc la dernière équipe arabe, l'Égypte s'est fait éliminer tout à l'heure par le Sénégal. On va supporter normalement tout le Maghreb, tous les pays arabes doivent supporter le Maroc. C'est logique. C'est vrai ou pas, Fa? C'est vrai. Voilà. Donc on supportera nos amis marocains, nos frères marocains, et en espérant, Inch'Allah, une victoire finale contre le Nigeria. On attend là, c'est dans 90 minutes. صافي ساليتي. حتى انا دابا ديما الناس كيقول لي كتقاطعي راجلك اللي تكون يهضر كتقاطعيه. انا راه حتى ما كنبغيش تمشي لي هذاك عندي لا مشات كانت عندي واحد الفكره في راسي وما قلتهاش صافي كتمشي ليا. هو عارف هاد القضيه داكشي علاش ما كيتقلقش عليها. داكشي علاش كتلقاوني كنقطعو حتى مني كنتفكر ديك الفكره خصني نقولها في البلاصه ولا غتمشي ليا. وكان غنبدا نحاول نخليك تهضر بوحدك تكمل الافكار ديالك انت ما بقاش نقاطعك ياك ام. ابو سانتي انت ضربتي جوج كيسان دابا ما غاديش تنعس اليوم. تروزيام تو شنو جي الثالث تو مازال. اليوم بالستريس نضرب موا 4 ولا 5. ستريسي معانا ولا مغربي وراه صافي هو غادي يولي يحامي في بلاصتنا هذا. كيقلب على شي معلق يكون ناضي حتى هذاك اللي كنا دايرينو ما بردش لي القلب. لا دابا ليا شويه كيغوت. بغى لومبيونس. Allez! وي
Mais tu insultes pas les Marocains. Moi. Chou Allez, Ali. encore. Vas-y, allez. Ouais. Non. Oh. Ça chauffe. Pour le Nigeria, le Maroc il va marquer. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu penses? Non, le remarque d'hier. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Le Maroc domine comme c'était prévu. Donc pour moi, victoire du Maroc 100%. واش كيبان لك شي كيفاش كنقولوا شي يد خفاء زعما كيبان لك الماتش مبيوع الماتش يفوندي Le Nigeria, il a dominé toutes les équipes qu'il a jouées. Et comme par hasard, il n'y a que contre le Maroc qui ne domine pas. alors Un peu bizarre quand même cette histoire. on hein. est fort Soit c'est le Maroc qui est trop fort, ou soit le match il a été acheté. شنو بالكم نتوما في هذا الشيء دابا ما كنفهموش مره كيبان ليا مغربي مره كيبان ليا مره كيبان ليا تونسي Bah, le Maroc il domine largement. Ouais. Pas le Nigeria, bizarrement. Attends. Contre l'Algérie, le Nigeria a dominé largement l'Algérie. L'Algérie a quasiment pas tiré une seule fois au but. Hein? Je t'ai dit, qu'on s'appelle contre l'Algérie, le Nigeria a dominé quasiment 90% du match. Et les Algériens n'ont pas existé. Et là, contre le Maroc, c'est l'inverse. Comment tu expliques ça, toi? Alors, soit c'est le Maroc qui est très très fort, ce qui peut être l'explication la plus logique, mais ou soit le match il a été acheté. Il n'y a pas d'émission. دابا كيجي من المغرب حيت انا شريته دابا راه درت لي اتاي مغربي داكشي مغربي باش يجي من المغرب داكشي علاش كيقول لك دابا المغرب حاكمين في التير Non, mais comment tu expliques? Regarde, انا ما نقول والو انا حيت ما كنفهمش في الكره وما نهضر غيقول لي كوزينتك في الكومنتات دونك ما نقول والو على الماتش نخليكم نتوما تقولوا لي في الكومنتات اللي تفرجوا في الماتش شنو بالكم في الماتش victoire, les yeux fermés du Maroc. On sait, ils ont acheté le match. Même avant de commencer. Avant de commencer, on sait déjà qu'ils allaient gagner. Et je vous mets t'es sérieux et je vous le dis d'avance, c'est eux qui gagnent la Coupe d'Afrique. Je l'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit avant? attends t'es sérieux là t'es Attends, sérieux Attends. Femme, qu'est-ce que je t'ai dit avant la compétition? Avant qu'il قبل commence la بدا كومبيتيسيون قلت لي انا اللي عاقله عليه قلت لي انا مع تونس فاش خسرت تونس انا مع المغرب هادشي اللي عاقله عليه الشيء الاخر اللي كتقولوا راه ما مسلكش Non, je t'ai dit qui va gagner. Je t'ai dit qui va gagner la CAN avant qu'elle لا commence. قلتي لي فاش كيكون الكوب دافريك لعب في شي دوله كيكونوا امتيازات لذاك الدوله يعني ما قلتيش لي السيد مشري ولا ما نعرف Réponds à ma question. Je te dis qui gagnerait la CAN. Moi je dis Maroc parce qu'ils sont forts. Il y a deux raisons. Ils sont forts, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. C'est l'équipe d'Afrique la plus forte. Donc ça déjà, il n'y a pas à réfléchir. C'est pour ça qu'ils allaient la gagner. Et en plus, ils jouent chez eux. On sait que la CAN. بلاتي دابا انا غنقاطعو كتقولي ما تقاطعوش ولكن هنا غنقاطعو بلاتي كيفاش تقدر تشرح هادشي كيبان لك بلاتي كيبان لك هما بلاتي كومبيان دي سايز اون في جوسكا ماتنون يلا بدينا شي 4 المرات اتاكا كون غادي يديروا بوت ياك كيفاش غتشرح هادشي كيفاش غتقول انهم شارين ما شارين Bah t'as vu, et 4 essais, ils ont failli marquer. Donc, comment tu expliques ça? Ben, je t'ai expliqué, c'est soit le Maroc qui est trop fort, mais sachant que le Nigeria, il a dominé toutes ses équipes, comment tu expliques que contre le Maroc, là, il fait rien du tout? دابا ما غاداش غنبقاوش داويين في هذا الموضوع بزاف حيت غنخصو مخسرين انا وياه ماشي شا باسكو جيم با سكو tu dis petit tunisien. Soit les gens vont croire que je suis jaloux, c'est pas qu'ils sont jaloux. Non, c'est pas jalousie, mais je sais que tu dis la vérité. C'est la vérité, c'est soit. Il y a deux solutions, c'est soit logique, c'est soit le Maroc. Et c'est vrai, il est fort, mais au point d'écraser, on va dire qu'il écrase le Nigeria. Là, pour l'instant, la première mi-temps, elle est bientôt terminée et on n'a pas vu quasiment les Nigeria. Donc le Maroc a archi dominé. Donc soit ils sont trop forts, malgré un Nigeria qui a survolé
comment ça s'appelle, la canne, sa canne, ou soit ça a été acheté. Hein. ما كاينش سوا سي صافي مغاربه لاعبين مزيان ما كاين انا ما سوقيش في داكشي انا شارين ولا ما شارينش راه كنعرف الريزولتا انا كنعرف الريزولتا رابحين صافي Moi, je انا connais, كهضره ديال moi, je connais الناس. les cannes, les cannes. La dernière canne, c'était en Côte d'Ivoire et la Ouais. Côte d'Ivoire a gagné. ولكن La, بلاتي la canne, on sait que tout est corrompu de A à Z, tout est acheté, les arbitres sont achetés. On sait qu'on s'appelle que voilà, il y a des avantages pour celui qui reçoit, qui joue à domicile. C'est comme ça a toujours été comme ça, donc on peut rien y faire. Le Maroc, il a été avantagé sur certaines situations. Bon voilà, après il joue chez lui, attends c'est normal. Hein. بلاتي دابا Les تقول لي autres cannes, ça a été pareil hein, pour les اتو autres. حيت هذا المشكل هذا في المغرب ديما المغرب فاش كيوصل شي حاجه كيقولوا الماتش تشرا دار واخا في كوب دو موند علاش المغرب وصلوا لواحد لو نيفو اللي ما وصلوش ليه Et on n'a pas dit qu'ils les n'avaient pas autres. mais on n'a pas dit qu'ils n'avaient pas une Bah alors bonne pourquoi équipe. tu dis On a peut-être dit- elle a acheté Mais non, je t'ai dit, ils ont la meilleure. Je viens de te dire qu'ils ont la meilleure équipe d'Afrique. Donc c'est quelque part, c'est fini point final non, ça y est mais- le vidéo ça là c'est une logique. D'accord, ça je suis d'accord. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont eu aussi, dès qu'on s'appelle des avantages par les arbitres, ils ont été avantagés. Ça n'enlève pas. Ouais. C'est-à-dire que même sans les avantages, je pense qu'ils auraient gagné quand même. Le Maroc aurait gagné quand même la CAN. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu joues à domicile, donc il y a des pressions, il y a de la politique, il y a qu'on s'appelle, il y a du sportif. C'est comme ça a toujours été comme ça, toutes les CAN. C'est pas que lié au Maroc. Hein. Toutes les anciennes CAN, ça a toujours été comme ça. شنو بالكم في هادشي اللي قال Ceux qui connaissent le foot, ils le savent, ils vont être d'accord avec moi. Ils savent que la CAN, c'est corrompu de A à Z. Oui, mais les équipes qui reçoivent, qui jouent à domicile. ولكن هذا ماشي ben, هو sont السوجي ديالنا avantagés. علاش قلتي لنا هذا الموضوع حنا ماشي السوجي ديالنا حنا السوجي ديالنا هو الريزلتا المغربي يربح وصافي ما كيهمناش الطريقه باش تربح Mais attends, moi je vais te dire une chose. Il faut que le Maroc n'arrive pas aux prolongations et au penalty. Voilà, parce qu'au penalty, il y a une chance sur deux, ils peuvent se faire éliminer. Donc ils ont intérêt à marquer et vite, au moins un but et rapidement. المهم باقي دابا سالاو دومي سالاو الاول سالاو النصف النهائي الاول دابا غيديروا Première التيرا mi-temps, là. وي Ah, بروميير elle va ميطون bientôt سالاوها finir. Elle va bientôt finir. غنتسناو باقي 0-0 غنتسناو من بعد وقيلا غنتعشاو في Bah, هاد ça y est, دومي Ah, t'as نتعشاو ouais. نتعشاو من بعد نكملوا معكم Bon, bah, penalty, madame. Hein. On est au péno. Hein. انا بالنسبه لي صافي الماتش سالا Pourquoi tu regardes plus là? حيت ستريس بقيت باغا نشوف صافي العشاء ما تعشيت لا تعشيت ولكن صافي بارك بالنسبه لي انا الماتش سالا Bon, bah maintenant, قبل شي حاجه اخرى ما حسن femme, t'as une chance sur deux, hein, soit d'aller en finale, soit de sortir. Attends, tu dis toujours que le match il est vendu, hein? الناس اللي كيقولوا الماتش تباع Là, دابا تباع là c'est vrai que le match il a pas été acheté. Là, c'est au moins une épreuve que le match il a pas été acheté. Donc, mais ils ont bien pas. joué Hein? ils ont bien joué Après le Maroc, ils ont mieux joué que le Nigeria, hein, largement. Hein. Maintenant, quand ça s'appelle, c'est dommage d'en arriver au penalty parce que là, c'est une chance sur deux. ouais دابا غيدوزو بينالتي Donc الآخر. là, tu peux sortir. Là, tu as un risque de sortir. انا ما كنفهمش الكره ولكن بينالتي كيجيني غير زهر بس بينالتي انا كيجيني غير زهري واخا تقدر تكون مزيان تقدر دوز الكره ولا بيشدهاش الكارديان كتجيني بينالتي زعما اللاعب ديال بصح كيبان في لو تيران من بعد بينالتي كيبقى داكشي Est-ce que tu vas stresser? انا صافي ستريسيت يعني صافي داكشي تحبس مابقاش كنتفرج Là, je pense le stressomètre est monté à 2000. Hein? Ah, là, tous nos amis marocains, ils doivent stresser. Je te raconte pas. Le pic de stress, il est monté. Hein. Là, c'est mondial. Hein. Tous les. Allez, bon ben, on va se regarder la séance de penalty, puis Inch'Allah que le Maroc il gagne. Hein. Allez, hein, on y croit. Hein. Allez, là, dernier penalty. S'il marque, vous passez. Allez, tu stresses ou pas, femme? Tu stresses? Allez, s'il marque là. Ouais! Ouais! T'es contente, femme?
Ouais, saute de joie, t'es heureuse? Allez, montre-nous là, la marocaine, là, fais voir. انا كندير اجواء بوحدي ما كنتش نخرج برا دابا ما Ah, نلقى حتى واحد الخساره ما كاينش المغرب كون خرجت ah. دابا ناري غيكونوا محيحين في المغرب الصراحه Oh là là, bravo Maroc, اول bravo Maroc. مره نحس بالغربه عمري حسيت بالغربه في حياتي حتى لدابا حيت رحت بحال المغرب وما خرجتش Bravo Maroc, ils méritaient leur victoire, hein, y a rien à dire. Sur le match, femme, ça y est, le stress il est redescendu, لا hein? صافي مشى مني Tu es heureuse, hein? مشى مني ستريس T'as moins de stress? انت اورو بور ماك رحتي المغرب Ah oui, Fracht, bien sûr, je suis très heureux pour nos amis marocains, pour ma femme marocaine. باغي شفتو فيه bien فوتو sûr. كان نصورك مع Non, non, quand même pas, j'irai pas jusque-là quand même. Hein? بوركوا با Ah, parce que هو قال لي انا كنشجع je suis المغرب fier. وكلشي Moi je suis, وفي الاخر ما بغاش يتصور بلي شاب Ah. ماروكان moi je suis fier pour vous, je suis heureux pour vous et vous méritez, quand ça s'appelle cette victoire, vous avez été plus fort que le Nigeria sur le match. Donc le Nigeria n'a pas montré grand-chose. Mais quand ça s'appelle, je suis franco-tunisien. Donc moi je suis pour la France et pour la Tunisie. Donc, et le Maroc, c'est pour ma femme, voilà. Et la- Je supporte et la pour ma femme Tunis. uniquement. دابا Hein? تونس انا غادي نشجعهم غنشجعهم كيف ديما ولكن ما نديرش انا لي شاب تونيزيان Non, après on va me dire je suis un vendu. Ah, car tu sais, Je non, suis un non. vendu, je suis pas vendu t'es moi. pas vendu si t'as Je un vends femme pas mon- marocaine. عرفتي شنو mon غندير peuple. شنو غندير معاه خليتي ينعس غندير لي لي شاب وغنصوروا التصويره وغنلوحها لكم ونوريها لكم حشوم عليك. المشكل هو نعاس وخفيف شو انا عليك؟ لي شاب بغى يفيق يجري Ah, sois heureuse, regarde nos amis nigérians qui sont malheureux là, qui sont en train de pleurer. هي خساره ما خرجوا كيف في نيس غيكونوا الناس برا زعما Ah, à Nice, oui. في الاخر الى ربحوا في الاخر Peut-être كاع pour la finale, on sortira à Nice faire la fête avec les Marocains de Nice. وي Hein? وي Tu seras heureuse? وي جو بونس دو ترافاي جو بونس نو C'est un, يمكن ندخل c'est un- خدام c'est انا واحد dimanche. الحد C'est un dimanche la Dimanche. finale. Ouais, c'est un dimanche. ولكن في الليل غيلعبوا الا تكونش خدام Ouais, fallait à 21h, je pense, la Dimanche, finale. Inch'Allah. Ouais, la finale. Inch'Allah. Ça y est, là, je la tiens Sorti, plus, là, là. Là, maintenant, je la tiens plus, là, pour ce soir. Tu as passé une bonne nuit. Hein? Là, tu vas pas dormir. Aujourd'hui c'est nuit blanche Nuit blanche. Aujourd'hui, elle va me casser la tête. L'autre comment ça s'appelle qui fait YouTube ton gars qui casse les télévisions tout Mohamed ça. Eni, là. Ah ouais. Ouais. Moi, Aujourd'hui c'est la nuit blanche moi, tant que tu casses des pas ma Marocains. télévision, tant que tu casses pas ma télévision, ça va. Ah. نقول لكم félicitations les Marocains Félicitations à même, tous les pour Marocains. tous les Maghrébins pour tous les Africains aussi et c'était un bon match Inch'Allah le match الاخر Allez, on se retrouve pour la finale. On leur fait une vidéo pour la finale. pourquoi pas Hein, pourquoi pas? oui Avec la fiesta, avec la victoire du Maroc on aussi. termine la vidéo avec le drapeau Avec la victoire du Maroc. marocain. Voilà.